मान्यवर नवीन पट्टनायक नेतृत्व में जो सरकार चली शिल्प जगतर जिते सब टाइकुन समस्त गोटे दृढ़ विश्वास था ये आटमोस्फियर अच्छी एवं नवीन पट्टनायक सरकार रे समस्त को हासिल फ्री माने कौन सी दबदबा नथिला से माने निछंदरे आसुथिले एवं ये शिल्प प्रतिष्ठा करने आग्रह करते बाहर कहते जे ओडिशा रे शिल्प प्रतिष्ठा करने गोटे सबुठ बेस्ट प्लेस आपण 7-8 मास भीतर उपलब्धि होची जेते शिल्प सब आसिक ये काम आरंभ कर देइछिंदी से माने ना फेरिबे ना रहिबे एई भली द्वंद्व अच्छा गोटे शिल्प प्रतिष्ठा हवा एवं शिल्प प्रतिष्ठा हवा पे आनुषंगिक व्यवस्था जोगे दबा एवं सरकारी कलरे तांको प्रति कौन चाप न रहिबा बरु सहयोग रहिबा वर्तमान जो बीजेपी सरकार चलती तार विपरीत होची एटी वर्तमान शिल्प जगत रे आलोड़न सृष्टि होची जे एटी आत्मस्फीयर नाही एठी तांकर आपण देखिथे हमर मान्यवर जने केंद्र मंत्री सुंदरगढ़ रे कहिले एवं तांकर सीधा पार्टी मीटिंग रे कोठे कहिले कहले आम इच्छा रे शिल्पपति माने एटी काम करिवे आम कर्मी जहा कहे से करिवे किंतु जिते विजु जनता सरकार थिला सेतेबेले कहार इंटरफेरेंस नथिला केमिति शिल्प बढ़ू ओडिशा रे ओडिशार रोजगार बढ़ू ओडिशार अर्थनीतिर अभिवृद्धि हो एठी सेमाने पूरा सीधा सड़क कहउछंदी तळु ऊपर जा हम भेटी भेटी जाओ किते देवादेवी पार्श्व देवादेवी आरंभ करी मुख्य दैवंग पर्यंत पूजा पाठ करिवे शिल्पपति माने केंद्र सरकार अछंती बोली एठी सेमाने वर्तमान आसिकी धमक दउछंदी आसिकी साइन फाइन कर मुझे आपको लिखि दूसरी जो दिन 5 वर्ष पूर्व से दिन आम कथबार्ता हवा परिवेश को ध्वंस कर गोटे आटमोस्फियर टाक क्लीन न रखी ध्वंस कर देगी आपन कहे शिल्प बढ़ मो कथा जदि बेदर कारण हम ताले मत आप दिन पचारे 2029 कथबार्ता हवा शुणु किए आसब किए जीव से दोसरा कथा किंतु शिल्प भी गोटे आटमोस्फियर दरकार जनसाधारण सहयोग दरकार सरकारी कलर सहयोग दरकार एवं इंटरफेरेंस न हवा दरकार आपण मु जो कथा कहली तर्जमा कर विचार कर आलोचना कर जदि भूल कहूँ ताल देखियो जदि ठीक कहूँ ताल तो ग्रहण कर सर आ गोटे प्रसंग आप जानते निर्वाचन प्रचार समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसते से नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य को नहीं गोटे कमिटी गठन कर कहीं स्वास्थ्य अवस्था बिगुड़ी कि यार भितर तो 7 मास बीतीगला सेतेबेले आम प्रिय नेता नवीन बाबू अत्यंत भल उत्तरटी देइथिले से तो मोर बंधु बोली कहउछंदी से निजे तो मते पचारि पारथांते किंतु पब्लिक मीटिंग रे काहे कहउतले ताठोली बड़ उत्तर कोन थई पारे किंतु कमिटी काहे गठन करन जदी कहिथिले सरकार आसले करिए बोली सेमान तो 2014 सरकार को आसला हमें जहाँ कहिताउ सेटा जुमला इलेक्शन सेमती कहा जाए तेणु ओडिशा रे तांकु लागिला जुमला कथा प्रचार करिया को 10 वर्ष नेले 14-24 आज जब पचार कह आम इलेक्शन सेमती कहू जुमला लोक चिन्हले 8 मास भीतर लोक भारी मन दुख कर पस्तौछंदी जे तांकर मिछ प्रलोभन में पड़गलु तांकरी लोक जी तो विजु जनता भोट देछिन जो मैंने सीआरडी टिके देदेले कथार पड़ी से सब पस्तौछंदी सी कौन से बहीगुड़ा एत संख्यार बिक्री हो सब बुक स्टल आगे माड़ बड़ हो सब माने लाइन लगुच जार सेते सामान्यतम गट्स ना आज कह लाभ कौन अच्छी से बहीटा लोक रिजेक्ट लोक बाहर पहुँचनी रिजेक्टेड पर्सन रिजेक्टेड बही खुशी लिखाई हाँ दरबारी शासन में खुशी चलो किए क्या केते खुशी करुच्ची खुशामत कर जना पड़ो मंत्री ओडिशा रे केते तरह इलेक्शन पर केतरा 4-5 तर लानी उत्कृष्ट ओडिशा जो आसंता काली हम डबल इंजिन कथा से कही मो आप जरिया
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବାର ଆସିଲେଣି ମୁଁ ନିକଟ କିଛି ଦିନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସରିଲା ସେଠି ବି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ବିହାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବେ କି ଏରା ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଚାଷୀର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହେଉଛି ଏଠି ଇଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ପୋଲାଭରମ କଥା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୋଲାଭରମର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଇନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ନୀରବ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ନିଗା ନାହିଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବେ କି ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆସିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଞ୍ଜି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା କଥା ସେଭଳି ଆସିଲା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା ଗତ ସରକାର କହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଇଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆମେ ତ ଆଶା କରିବୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତାହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସବୁ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ଭଲ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିକାଶ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ